बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा कि हज़रत आमिर हज़रत खालिद के कहने पर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए थे। हज़रत आमिर बिन तुफ़ैल दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुल्क शाम के जानिब नहायत एहतियात, होशियारी और तेज़ी से चले जा रहे थे। वो अरका में पहुँचे। अरका का किला नहायत वसी और मजबूत था। वो उसी के सामने से होकर गुजरे। जब फाटक आया तो उन्होंने दरवाजे में से एक लड़की को निकलते हुए देखा। वो पहले ही नज़र में उसे पहचान गए। वो वही लड़की थी जो उन्हें उनकी गिरफ्तारी से पहले बकरियां चराती हुई मिली थी। इस लड़की को अरका में से निकलते देखकर वो नहायत मुतजब हुए। उन्होंने उन्हें रोक ली। लड़की बेतकल्फ़ी और कदरे बेहजाबी से उनकी तरफ बढ़ी। जब वो करीब आई तो हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम यहाँ? लड़की ने जवाब देने की बजाय खुद सवाल किया, तुम्हें उस जालिम ने कैसे छोड़ दिया? हज़रत आमिर को यह मुनासिब ना लगा कि वो ऊँटनी पर सवार रहकर लड़की से बातें करे। उन्होंने ऊँटनी को बिठाया, नीचे उतरे और फरमाया, उसने कहाँ रिहा किया? अल्लाह ताला ने मदद भेजी। उसके बाद हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद के आने और अपने रहाई पाने का हासिल मकसद सुनाया। लड़की ने कहा, अल्लाह का शुक्र है हज़रत आमिर, बेटी तुमने मुझसे इज़हार हमदर्दी किया था, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लड़की, मुझे आपसे हमदर्दी ज़रूर पैदा हो गई थी, मगर मैं कुछ ना कर सकती थी। वो नहायत ही बदमाश था और उसका आका कज़ा इससे भी ज़्यादा शरीर था। हज़रत आमिर को ताजुब हुआ कि लड़की अरबी में अच्छी तरह गुफ्तगू कर रही थी। वो खूबसूरत थी, उसका रंग खिला हुआ गंदमी था, खुद खाल नहायत दिलकश थे, आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही अच्छी थी। सूरत में ऐसी जाज़बियत थी कि देखने को जी चाहता था। वो ईसाई लड़की थी। ईसाई लड़कियों में बेपर्दगी की वजह से हिजाब नहीं होता, लेकिन इसमें हिजाब था। वो हयाबार आंखें उठाकर जब बात करती तो उसकी सूरत और भी प्यारी मालूम होने लगती। हज़रत आमिर ने कहा, तुम अरका में क्यों आई थी? लड़की ने जवाब दिया, आपकी रिहाई की तदबीर करनी। हज़रत आमिर ने कहा, तुमने मेरे लिए बड़ी जहमत गवारा की, लेकिन अरका का हाकिम तुम्हारी क्या मदद कर सकता था? लड़की, अरका के हाकिम के पास नहीं बल्कि हकीम शमआन के पास। आमिर ने पूछा, हकीम शमआन कौन है? लड़की ने कहा, एक नहायत आलिम शख्स है। इस इलाके के तमाम लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। उसकी मामूली सी बात भी फरमान का हुक्म रखती है। मामूली आदमी तो क्या, आला हकाम भी उसकी बात को नहीं टाल सकते। उसके पास पुराने ज़माने की ऐसी किताबें हैं जिनमें बादशाहों के हालात और कौमों के तज़किरे मौजूद हैं। गुज़रे हुए वाक़यात के अलावा आइंदा के भी कुछ हालात दर्ज हैं। मैंने उनसे आपका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो उस कौम का फ़र्द है जिसकी हमायत अल्लाह ताला कर रहा है। इसकी कौम तमाम मुल्क शाम पर काबिज़ हो जाएगी, अल्लाह उसे रिहा कराएगा। हज़रत आमिर ने कहा, क्या हकीम काहिन और आराफ है? नाज़रीन, काहिन और आराफ से मुराद वो लोग हैं जो अरब में हुज़ूर सल्लम की वलादत के वक्त बहुत से ऐसे लोग थे जो गैबदानी का दावा करते थे। उनमें से गुज़िश्ता हालात बताने वाले को काहिन और आइंदा के हालात बताने वालों को आराफ कहते हैं। लड़की ने कहा, नहीं, ना वो काहिन है ना आराफ, अलबत्ता उन किताबों के आलिम हैं जिनमें गुज़िश्ता हालात और आइंदा के वाक़यात लिखे हैं। इन किताबों को मलाहम कहते हैं। मलाहिम जमा है मलहमा की। मलहमा के मायने मुफस्सरीन ने फितना और शोरश और हब के लिखे हैं, यानी वो किताब जिसमें लड़ाई, फितना और शोरश का तज़किरा हो। ईसाइयों में इस वक्त ऐसी बहुत सी किताबें मौजूद हैं। हज़रत आमिर ने कहा, उन्होंने कुछ और भी कहा था? लड़की ने कहा, जी हाँ, कहा था। हज़रत आमिर ने पूछा, क्या? लड़की ने कहा था कि ईरान की तरफ से सबसे पहला इस्लामी इल्म जो आएगा वो स्याह रंग का होगा और उस लश्कर का सरदार नहायत कवी हैकल, ग्रैंड और गद्दार जिस्म का होगा। इसके दोनों मुंडों में बड़ा फ़र्क होगा। उनके चेहरे पर चीचक के निशान होंगे। ये शख्स मुल्क शाम को फतह करेगा। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला की कसम, हमारा इल्म स्याह है। हमारा सरदार ऐसा ही है जैसा शमआन ने बयान किया है। बेटी, क्या एक बात बताओगी? लड़की ने कहा, पूछिए। हज़रत आमिर ने कहा, तुम्हें मेरी ज़ात से इस कदर हमदर्दी क्यों है? लड़की, मैं नहीं जानती, मुझे खुद हैरत है। हज़रत आमिर ने कहा, तुमने शमआन से नहीं पूछा? लड़की ने कहा, पूछा था, वो कहते हैं मेरा कोई राज है, वो राज उसे मालूम है। इस हमदर्दी का ताल्लुक़ उस राज से है। हज़रत आमिर ने कहा, हैरत है, तुम्हारे राज को मेरी हमदर्दी से क्या ताल्लुक़?
میں پہلے کبھی اس تنوع میں نہیں آیا۔ لڑکی نے کہا میں خود بھی حیران ہوں، میں نے ان سے بہت پوچھا لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور بیٹی کی طرح رکھتے ہیں، میری پرورش بھی انہوں نے کی ہے۔ حضرت عامر نے کہا کیا تمہارے والدین نہیں ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا نہیں، میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو شمعان کے آغوش میں پایا۔ میں انہیں حقیقی باپ سمجھتی تھی لیکن ایک روز یہ عقدہ کھل گیا۔ حضرت عامر نے کہا کیسے کھلا؟ لڑکی نے ماجرا سنایا۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ قلعہ کے فرمانروا یعنی بادشاہ کی بیوی حکیم شمعان سے جنہیں میں اپنا باپ سمجھتی تھی ملنے آ رہی ہے۔ اس روز ہمارا مکان خوب آراستہ کیا گیا تھا۔ یہ اب سے 2 برس پہلے کی بات ہے۔ بادشاہ کی بیگم آئی۔ حکیم نے اس روز مجھے نہایت اچھے کپڑے اور خالص سونے کے زیورات پہنائے۔ ہم سب نے بادشاہ کی بیگم کا استقبال کیا۔ وہ نہایت شاندار عورت تھی، ایسے ریشمی کپڑے پہنے تھی جس کے دامنوں اور حاشیوں پر سنہری لیس لگی ہوئی تھی، جواہرات کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے بہت پیار کیا، گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا۔ مجھے اس کی آغوش میں ماں کی سی گود کی راحت ہوئی۔ جتنی دیر بھی ہمارے مکان میں ٹھہری مجھے اپنے ساتھ رکھا، اپنے کئی زیور اتار کر مجھے پہنائے۔ جب وہ رخصت ہونے لگی تو حکیم شمعان کے خاص کمرہ میں کچھ باتیں کرنے کے لیے گئی۔ اتفاق سے میں بھی اس کمرے کے پاس والے کمرے میں کچھ لینے گئی۔ میں نے سنا کہ بادشاہ کی بیگم تیز لہجے میں کہہ رہی تھی میں شمونہ کو ضرور لے جاؤں گی۔ حضرت عامر نے کہا شمونہ کون ہے؟ لڑکی نے کہا میرا نام شمونہ ہے۔ حضرت عامر اچھا، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی؟ لڑکی جی ہاں۔ حکیم نے نرمی سے کہا اب تم اسے نہیں لے جا سکتی، سوچو میں نے کس قدر تکلیفیں اٹھا کر اسے پالا ہے، وہ میرے گھر کا چراغ ہے، میرا گھر بے چراغ نہ کرو۔ میں کھٹکی کہ حکیم نے مجھے بولا ہے کہ میں اس کی بیٹی نہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی بیگم نے کہا اگر تم خوشی سے نہ دو گے تو میں زبردستی لے جاؤں گی۔ حکیم نے کہا تم بادشاہ کی بیگم ہو، زبردستی لے جا سکتی ہو، لیکن 1 ہفتہ اسے اور میرے پاس رہنے دو، آئندہ اتوار کو لے جانا۔ بادشاہ کی بیگم رضامند ہو گئی۔ میں وہاں سے چلی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی بیگم رخصت ہونے لگی۔ اس نے مجھے بلایا۔ وہ اس وقت میرے خوابگاہ کے کمرے میں تھی۔ مجھے اس نے پیار کیا اور کہا شمونہ تم ہمارے پاس رہو گی؟ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا بڑی خوشی سے بیگم، میں تمہیں آئندہ اتوار کو لینے آؤں گی۔ لڑکی نے کہا میں تیار رہوں گی۔ بیگم نے کہا مجھے خوف ہے کہیں شمعان مجھے دھوکہ نہ دے، تمہیں کسی اور جگہ نہ پہنچا دے۔ لڑکی نے کہا مگر وہ ایسا نہیں کریں گے۔ بیگم نے کہا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اسے تجھ سے باپ جیسی محبت ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ شمعان میرا باپ نہیں ہے۔ میں نے بادشاہ بیگم سے کہا وہ میرے باپ ہیں، محبت ہونا قدرتی بات ہے۔ بادشاہ کی بیگم نے کہا وہ تیرا باپ؟ خیر اس سے کیا، ابھی مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، ہاں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ تم کہیں چلی نہ جانا۔ اتنے میں حکیم شمعان آ گئے۔ بیگم ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ ابھی شمونہ نے اپنی داستان اتنی ہی بیان کی تھی کہ قلعہ کے اندر سے چند سوار نکلے۔ شمونہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں یہ مجھے گرفتار کرنے نہ آئے ہوں، آپ مجھے بچا سکتے ہیں؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بچا سکتا ہوں۔ شمونہ نے کہا مجھے اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کر کے لے چلیے، جلدی کیجیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے شمونہ کو اونٹنی پر سوار کیا، پھر خود سوار ہوئے اور اسے تیزی سے دوڑا دیا۔ خوش قسمتی سے سواروں نے شمونہ کو نہیں دیکھا اور وہ آگے بڑھ گئے۔